तो हेलो मित्रों, केम छो बधा ज मित्रों स्वागत है अमरी एक नानकड़ी यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों एक भाई कमेंट थी कि भाई मच्छी की हराजी वीडियो बनावो। तो आज मित्रों आपणे तमने बताववाना छे कि जे आपणी मच्छी होय एनी हराजी केवी रीतना करे। तो वीडियो पूरो जोजो। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करजो, शेर करजो और सब्सक्राइब कर देजो। तो चालो आपणे वीडियो चालू करिए। साल अत्यारे अमर जे सीमर बंदर है त्या ब्रिज पर से अमे अत्यारे। तो सौथी पहला मित्रों ज्यारे अमे मच्छी लावीए त्यारे एनु शूटिंग करवानुं थाय। तो शूटिंग में जवुं होय बधुं काढवुं पड़े। जे आपणे मच्छी मार्केटे जाए बधी आजे तमे जोई रह्या छो कांजी छे अने ओली बाजु छे बधी कांजी छे ने आपणे जे बे झींगा नथुं ए बधुं आपणे वीणी लीधुं। तो सौथी पहला एने वीणवानुं थाय अने पछी जे आवो कचरो वधे तो आनी पछी हराजी थाय अने जे वेपारी होय मोटा ए लोकोने देवानी थाय। अने आजे तमे जोवो ए बधी आनी हराजी थाय अने जे तमने झींगाने बताड्युं ए बधीने हराजी थाय मार्केट में थाय। तो तमारे उनानी मार्केट में हराजी थाय। जो तमारे जोवुं होय तो कमेंट करजो। तो आजे तमे कचरो जोवो तो एनी हराजी थाशे। तो एनी हराजी केवी रीतनी करे हूँ तमने आ विडियो में बतावुं, केम के एक वेपारी आवे ए लोकोने देवानुं होय साम सामे। अने आ बाजु आपणे बे गीमला निकळ्या छे, ताजा गीमला तमे जोई रह्या छो। अने बाकीनी पण बे गोळीओ आवी छे ए ओली बाजु ए लोको पोतपोतानो माल साचवे। तो ए बाजु आपणा वेपारी छे तो याडी आवशे अने पछी अहींया हराजी करशे। तो केवी रीतना करे हूँ तमने विडियो में बतावीश। तो विडियो पूरो जोजो। अने अत्यारे तो आपणी हाल कांजी छे तमे जोई रह्या छो। जो आवी कांजी आवे अने आनुं पण शाक बने। ने आ कांजी छे ने सुकववामां पण आवे। आना किल्लानो भाव आपणे खबर नथी पण सुकवेलाना पण किल्लाना भाव हशे तमे जोई रह्या छो। अने अत्यारे आपणी कांजी वीणाई रही छे। जे आवी मोटी मोटी होय एवी आपणे वीणवानी अने बाकीनुं बधुं कचरामां वही जाय आपणुं। ने जे कचरो छे ए लईने हराजी थशे आडी। तो आडी आपणा वेपारी आवशे ने पछी तमने बताडुं के एनी हराजी केवी रीतना करे ई। अने अत्यारे मित्रों आपणे लगनगारो चाले छे तो आपणी पासे टाइम ओछो रहेशे। तो आपणे एक बे दिवस पछी विडियो आवता रहेशे तमे जोता रहेजो, केम के अत्यारे आपणे हाल टाइम नथी मळतो। तो आजे तमे रिक्शा जोवो ए वेपारीनी छे नाथाभाई। तो ए लोको कचरो ले स्पेशल आपणे प्लॉटमां ने खाडामां बधी नाखवामां। तो ए लोको अहीं आवशे ने पछी एनी हराजी करशे अने जेवी रीतनुं आ जे अमने पोहाय ए लोको देवानुं एने हाम हामो समजीने पछी देवानुं। एवी रीतनी हराजी थाय। तो याडी आवे पछी हूँ तमने बताडुं के ए लोको केटलामां मागे छे अने आपणो कुल केटलो आ जे कचरो छे थाय अने केटलामां जाय तमने हूँ बधुं बतावीश। अने आ छे अमारुं सीमर ब्रिज तमे जोई रह्या छो। आ बाजु दीव बनी रह्युं छे। आज तमे गेट जोवो एने आ बाजु गुजरात छे अने ओली बाजु केन्द्रनी जग्या आवी गई छे। तो अत्यारे हाल रोडे तो आ बधुं सोलार सिस्टम ने काम कर्युं छे ने अंदर होटल बनाववामां आवे छे। तो ए बने पछी हूँ तमने बताड़ीश विडियो में। अत्यारे तो हाल एनुं काम चालू छे अने आ बाजु जो पोतपोताना बधा माल साचवे छे। अने तमारे अहींया शूटिंग करवा आववुं होय तो आवजो। आ ब्रिज मस्त छे, उना तालुकामां आवे छे सीमर गाम। तो आडी आपणे वेपार आवशे पछी तमने बताडुं के आनी हराजी केवी रीतना करे ई। मित्रों सामे ज आपणे मच्छी हती माल ए नाथी आपणे लई लीधल छे। तो हवे आनी जे नाथा थशे ए आनी जे आ माल पेड्यो छे एनी आडी हराजी करशे। तो तमने बतावुं के एनी केवी रीतनी हराजी करे ई। तो आपणा वेपारी छे तो आवी गया छे ने हवे आडी हराजी करशे तमने बताडुं। तो तमने बतावुं के जे आपणा वेपारी छे नाथाभाई ए लोकोए केटली आपणी मच्छी लावे ई। आ तमे जोवो छे बधो कचरो छे। तो आ बधो कचरो थईने 2 થી 3 बोडीनो बधो भेगो कचरो छे अने आ अमुक कचरो प्लॉटमां जाय अने अमुक खाडामां जाय। तो आ बाजु आडे आपणो कचरो वीणाई जाय पछी एनी हराजी थशे तमने बताडुं के एनी हराजी केवी रीतनी करे ई। अने अहींया तमारे ब्रिज उपर आववुं होय तो आवता रहेजो। तो चालो हूँ तमने आडी बताडुं। मित्रों आपणी जे मच्छी हती वीणाई गई छे तो हवे एनी हराजी थई रही छे तमे जोई रह्या छो। तो हवे तमे जोई रह्या छो तमने किंमत कम के आडी आ जे आपणी बधी मच्छी छे एनी कुल केटला पैसा ले अने केटला दे।
જો આ બધી જે વધે એ પણ આ ખાડામાં જઈ અને પછી આની ભૂકી કરવામાં આવે, તમે જોઈ રહ્યા છો. અને આની કુટ્ટામાં જાય બધું. તો અત્યારે એને હરાજી થઈ રહી છે. ભરી દીધા તમે જોઈ લો. હવે આનો ભાવ પડે છે. જો આવી રીતનું ભેગું કરીને એને હરાજી કરે, ભાવ પડાવવાના હોય. ને આમાં હરાજીમાં થોડી ઘણી ધેડ પણ થાય. જો આ બધી મચ્છી ભેગી થઈ ગઈ છે, આપણો માલ જેમ કે કચરો. તો હવે જે આપણે આડે નાથાભાઈ વેપારી છે એ લોકવાળી કહી દેશે કે એટલી મચ્છીને એટલા આવશે. તો જો આવી રીતની હરાજી કરવાની હોય. જા માલ ભેગો કરી અને પછી અંદાજે કહી દે કેટલી મચ્છી થાય. તો આજે તમે આપણો માલ જોવો છે એ કુલ આપણો 900 રૂપિયા, 900 થી 1100 રૂપિયા કીધા છે એટલા માલના આપણા. ને હવે જે આ મચ્છી આપણી રિક્ષામાં જશે અને એમાં થોડીક મચ્છી તમને પહેલાં બતાડી બાકીની. અને હવે આપણે વાત કરીએ તો જે આપણા જે બાકીના ઝીંગા અને ગુમલા છે, તો જે આપણા ગુમલા છે એને સૂકવી દેવામાં આવશે. અને જે આપણા ઝીંગા છે એ બધા ઉનાની માર્કેટમાં થશે વેચાવા માટે. અને ત્યાં પણ આની હરાજી થાય અને કિલ્લે પણ વેચે ઉનાની માર્કેટમાં. જો તમારે ઉનાની માર્કેટનો વિડીયો જોવો હોય તો કમેન્ટ કરજો, આપણે વિડીયો બનાવી નાખશું. અને આ જે આપણી કાંજી છે એને પણ સુકવવામાં આવશે. અને એ જે સુકાઈ જાય પછી એને કિલ્લાના ભાવમાં વેચવાની હોય. અને આ જે તમે કાંજી જોવો છો એની ઘણીવાર ચટણી પણ થાય અને એમાં વગેરે વગેરે એમાં ઉપયોગ કરે કાંજીનો. તો આ બાજુ આપણો માલ કચરો હતો એ બધો રિક્ષામાં ભરાઈ ગયો. અને જે બાકીની હોડી હતી એ પણ બધીનો માલ હસવાઈ ગયો છે. અને તમને મિત્રો આપણે વાત કરીએ કે અત્યારે લગ્નગારો ચાલી રહ્યો છે, તો આપણી પાસે એટલો ટાઈમ નથી મળતો, કેમ કે આપણે હોળીમાં પણ જવાનું હોય અને લગ્નગારો છે એટલે લગ્નમાં પણ જવાનું હોય. તો આપણે ટાઈમ મળશે ઘરે તો આપણે વિડીયો બનાવીને મૂક્યા કરશું. તો તમને વિડીયો આપણો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવા નવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. તો ફરી મળીશું આપણે બીજા વિડીયોમાં.